हाय पिलामाने मो यूट्यूब चैनल रे तुम माननकु स्वागत। चलो आज आम पढ़ा मिश्र भग्नांश बा मिश्र भग्न संख्यार जोगफल विषय रे। प्रथमे लेख मिश्र भग्न संख्या। मिश्र भग्न संख्या कहले गोटे पूर्ण संख्या थिबो तापरे लव एवं हर थिबा संख्या को गोटे पूर्ण संख्या एवं लव और हर थिबा संख्या को आमे मिश्र भग्न संख्या बोली कहि थाउ। उदाहरण 1 पूर्ण 2 विभक्त 5 किंबा 3 पूर्ण 7 विभक्त 8 इत्यादि बा एहीपरि संख्या को एहीपरि संख्या मानन को आमे कोन कहबा मिश्र भग्न संख्या बोली कह जाय। एठारे गोटे पूर्ण संख्या 1 2 विभक्त 5 एठारे 2 होछि लव 5 हला हर सही परि एठार पूर्ण संख्या होछि 3 लव 7 हर 8 एहीपरि लव हर एवं गोटे पूर्ण संख्या थिले आमे ताहाकू मिश्र भग्न संख्या बोली कहूछु। आज आमे एही मिश्र भग्न संख्यार जोगफल निर्णय करिबा। प्रथम लेख 1 पूर्ण 2 विभक्त 5 युक्त 2 पूर्ण 3 विभक्त 6 आमे जे मिश्र भग्नांश को आमे अप्रकृत भग्नांश रे परिणत करि परिबा। हला हर आगे लिखि दियो हर गुणन पूर्ण संख्या युक्त लव। प्रथम अछि ताले हर होछि 5 गुणन पूर्ण संख्या हला 1 युक्त लव होछि 2 ताले देखिबा अप्रकृत भग्नांश रे कते होछि 5 1 5 5 रे 2 मिसले 7 हला 7 विभक्त 5 ताले एठी मु लिखि परबी 7 विभक्त 5 एठी लिखि देबा 7 विभक्त 5 पुणी एठी युक्त बा जोग चिन्ह सही परि एठी हर गुणन पूर्ण संख्या युक्त लव हर हेउछि 6 गुणन पूर्ण संख्या हला 2 युक्त लव हेउछि 3 6 दुणे 12 12 रे 3 मिसले केते 15 ताले एठी लिखि परबा 15 विभक्त 6। वर्तमान हर मानकर लसागु 5 एवं 6 रो लसागु होछि 5 हो 30 लसागु हला 30 तापर कोन लव रे कोन करा जाय ना भागफल को गुणन करा जाय। हम देखबा प्रत्येक हर रे लसागु को हरण करिबा लसागु हला 30 एठी हर अछि 5 ताले 530 भागफल 6 5 रो लव हला 7 एठी 6 गुणन करिबा। नेक्स्ट 30 को 6 रे हरण कले भागफल होबो 5 ताले 15 रे 5 गुणी देबा हला 700 हला 42 युक्त 15 55 75 हला 42 युक्त 75 5 2 7 7 4 हला 11 117 विभक्त 30 हला उत्तर। तापरे आउ दुईटा क्वेश्चन प्रश्न 2 विभक्त 3 युक्त 4 सॉरी 2 पूर्ण 3 विभक्त 4 युक्त 3 पूर्ण 1 विभक्त 2 एही भग्नांश को मध्य आमे अप्रकृत भग्नांश रे परिणत करि परिबा। 4 दुणे 8 8 9 10 11 ताले एठारे मु लिखि परबी 11 विभक्त 4 सही परि 2 3 6 6 रे 1 मिसि गले 7 7 विभक्त 2। वर्तमान आमे हर मानकर लसागु नेबा 4 एवं 2 रो लसागु होछि 4 ताले पुणी लसागुटा को हरण करबा प्रत्येक हर रे 4 1 4 4 रो लव होछि 11 ताले 11 रे 1 गुणन करबा सही परि लसागु हमर बारिछि 4 4 को पुणी एठी हर अछि 2 एही हर रे हरण कले भागफल होबो 2 दुणे
ତାହେଲେ ଭାଗଫଳ 2 7 ରେ ଆମେ 2 ଗୁଣନ କରିଦେବା। ହଉ ଦେଖ 11 1 11 ତାପରେ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଅଛି ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା 7 ଦୁणे 14 11 ଯୁକ୍ତ 14 ସମାନ 25 ବିଭକ୍ତ 4 ଏହା ହେଲା ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶର ଯୋଗର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଠି ଲେଖିଦେବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 3। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ମୁଁ କହିଥିଲି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନାଂଶକୁ ଆମେ ଅପ୍ରକୃତ ଭଗ୍ନାଂଶରେ ପରିଣତ କରିପାରିବା। ହର ଗୁଣନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା 2 3 6 ଯୁକ୍ତ ଲବ 2 3 6 6 1 ମିଶିଲେ 7 ବିଭକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 3 ପଞ୍ଚାଙ୍ଗ 15 ଯୁକ୍ତ 1 15 1 ମିଶିଲେ 16 ଯୁକ୍ତ 16 ବିଭକ୍ତ 3। ସେହିପରି ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ଏବଂ 3 ର ଲସାଗୁ 2 ଏବଂ 3 ର ଲସାଗୁ ହେଉଛି 6। ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ ହରରେ ଲସାଗୁକୁ ହରଣ କରିବା 2 3 ମାନେ ଏହାର ଲବ ହେଉଛି 7 ଏଠି ଗୁଣନ କରିଦେବା 3 2 3 6 ଏଠି ଗୁଣନ ହେବ 3 ଦୁणे 6 ହେଲେ 7 3 ହେଲା 21 ଯୁକ୍ତ 16 ଦୁणे ହେଉଛି 32। ତାହେଲେ 21 ଯୁକ୍ତ 32 ସମାନ ଆମେ ଲେଖିଦେବା 53 ବିଭକ୍ତ 6 ଏହା ହେଲା ଉତ୍ତର। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ପାଇଁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 3 ବିଭକ୍ତ 4। 2 ନମ୍ବର ଲେଖ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 2 ଯୁକ୍ତ 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 5 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଅ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 5 ବିଭକ୍ତ 7। 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 1 ପୂର୍ଣ୍ଣ 2 ବିଭକ୍ତ 4 ଯୁକ୍ତ 2 ପୂର୍ଣ୍ଣ 1 ବିଭକ୍ତ 8। ଏହାର ଉତ୍ତର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ବା କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖି ଜଣାଇବେ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି 9827993569। ଏହି ନମ୍ବରରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟସରେ ଲେଖି ଏହାର ଉତ୍ତର ଜଣାଇବେ ଏବଂ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଦୟାକରି ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ।